Mga langga maikag jud ko anang kanang naay mga manggitanom ana sa kuan uma ana sa bukid kay gusto jud ko nga kanang ingana akong life. Kay hilig ko mananom ja ang aho gud yung itanom sa unang panahon nga kanang naay paborito na kay kanang talong nga puti. Kay ang talong nga puti lami man gud na sa glasa kay ano di humukon na siya di para sa mga violet. Ang violet kay medyo may panahon nga murag makunat. Diya ikaduha ang kanang talong magdural din na siya kay og maguwang na siya og na mga tiguwang na siya pwede man na siya putlon diya mo sigib naman po ng iyang mga kanang naay sanga-sanga di mahimong mudako na pod ug imong alagaan mao na po na magbunga mo na nga niangay ko sa talong kay dugay makapahimos ta og sudan ja kining kamatis nindot pod ang kamatis mga langga kay ang daghana kadyo imong itanom pagbunga pod ana perting popuwa lang agi nindot kaayo murag bulaklak o pero laman mga langga dali ra pud na siya madugnas dali ra mamatay kaya lami jud ng tanom nga murag magdugay ba nato pong harvest mo na nga kanang naay naapay uban nga kanang kuan mga gulayon naapay daghang mga kuanon nga itatanom mga magdural kanang saging lami po ng saging kay forever talaga yan kay naa saging sa ang lolo gani tinanom noong araw pa na mga hapit na ano murag hapit na maka abot sa 1940 na yung edad sa ahong lolo murag hapit na nakaabot niyang 1914 pero sa isang katiguang na ug karon dugay ra sidyang nawa na kay perting tiguang nga nakadyo naapagyapon ang iyang mga tanom ng mga saging. Na kini pong saging maadyo pud itanom kay magdugay. Magdugay na anja ang saging pud og kuan kalanlain mo po mahimo na tong paagi sa pagluto mo na nga di pud ta sumhan daghan ka adtong lagot man mga langga mao na nga og naa bitoy magtanom mga langga maikag jud ko heartily jud nga maikag ko kay gimingaw na jud ko sa ang kaagi nga kanang namasak ko mga langga nagbasak ko nag-uma ko oh tanan nang gihimo ina nga karon og makakita ko nga naay nang gitanom ang ahong sa una mayong mahinumduman mao toy nalipay ko atong kinabuhi oh